Pasal kami guys. Pasal kami sa labas guys. Sa landmark guys. Si Dain. Dain. Dain si Sir Dain. Window shopping. Mag-grocery mo. Window shopping, window shopping. Kasi wala nang budget. Wala nang stock yung rep. Cabinet lang yun. Cabinet. Pobre talaga guys, cabinet. Pobre mong vlogger guys. Nag-grocery. Hindi kami na. May sa cabinet. Isda, ulam na? Ulam. Ulam. May dalit na naman. Ha? Sa dahil nagpaklay na. Sir Dain, Pedro. Pedro. Pedro na. Hi boss! Sir Dain guys ah. Road trip na naman. Puputrip na. Pasyan na may kunting trabaho. Matik yung pintuan guys, matik. Sa labas kami. Matik. Matik. Nagdala pala kaming baon guys. Binensa guys oh. Tubig at saka baon. Binensa lang kami. Dumaan lang pala kami sa mall. Sa loob. Kakain lang pala kami. Kakain lang pala kami. Kasi nagpasas 11:30. Mainit. May Malamig. minute. Nagpalamig kami sa mall. Sige na guys, mamaya naman. Sige guys. Sige guys. Lubak-lubak ang daan guys. Baka masubsob ako guys. Bye bye guys.